अपने काम के मालिक आप खुद बने। आज ही वेलवेट पेंसिल बिजनेस शुरू करें। आप एक छोटी सी लागत पर वेलवेट पेंसिल मेकिंग मशीन से पेंसिल बनाकर घर बैठे खुद का व्यापार शुरू करें और हर महीने कमाए 25 से 35 हजार रुपए। जी हाँ, अब आपकी बनी हुई पेंसिल बेचने का सिरदर्द नहीं। आपका बना हुआ माल कंपनी खुद खरीदेगी। इसका अग्रीमेंट भी कंपनी खुद ही करती है। सिर्फ 5 से 6 घंटे प्रतिदिन काम करें और खुद का व्यापार आज ही करें शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दिए हुए नंबरों पर। आज मंगलवार को फालाकड़ा ब्लॉक के काजली हाट बड़तला काली मंदिर पूजा कमेटी की ओर से काजली पुल शमशान काली मंदिर के परिसर में अष्टमी स्नान का आयोजन किया गया था। आयोजक कमेटी द्वारा जानकारी मिली कि पिछले 5 साल से इस अष्टमी स्नान का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन बड़तला काली मंदिर पूजा कमेटी के संपादक सुधान चंद्र रॉय ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी पूजा का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया। বটতলা কালীবাড়ি পুজো কমিটির ব্যবস্থাপনায় আজ কাজলিপুর শ্মশান কালী মন্দির প্রাঙ্গণে যে আমাদের অষ্টমী স্নানের আয়োজন করা হয়েছে। এই স্নানে আমরা এবার বেশি কিছু করতে পারি নাই, নানান রকম করোনার অসুবিধার জন্য। যাই হোক, তাও এই অসুবিধার মধ্য দিয়েও আমরা একটু এই আয়োজন করেছি, তাতে এবার লোকের ভিড়ভাড়টা কম। এই যে আমাদের অষ্টমী স্নানের যে একটা সব জায়গায় জায়গায় হচ্ছে, তাই আমরাও এখানে একটা শুরু করেছি। তবে এই অনুষ্ঠান আমাদের গত 5 বছর থেকে শুরু হয়েছে। এইখানে আমাদের লোকাল যে লোকজনের তাদেরও একটা উৎসাহ, আমাদেরও উৎসাহ, আমাদের একটা যে জাতির একটা উৎসাহ, আমাদের একটা ধর্মের যে গৌরব, সেটা আমরা বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে চাই। কিন্তু আগামী দিনে যাতে আরও ভালো হয়, আপনারাও ওই বটতলা কালীবাড়ি পুজো কমিটির এই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে যাতে আরও ভালো হয়, এটা আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করি। কি নাম আপনার? আমার নাম সুদন চন্দ্র রায়, বাড়ি হেদায়তনগর।